আব্বা আব্বা পারি নয় হ এটার কাছে আরে ভরম পর বল ভাই কি হ্যাঁ না দেখানি এতে 10 টাকার বড় দেব বাচ্চা আটটা সেটা আমি যাই ইডি লাগা দেয় হ্যাঁ এটা আমার সে সদাশিবপুর কাশিরাম বড়দের দোকানে আলে সারা বড় নেই 10 টাকাকে 10টা বড়া এর কি লাগাটা হ্যাঁ এর কি লাগাটা মার তো কি ভুকে আছে বলি করিয়া গাই টানলাম ফোড়লা হ্যাঁ নইলি এটাকে আমার মালখানগিরি বাটে কুকুর শুনি না দেব হ্যাঁ এটা কাটা বললুস নি এটা বড়া কি এটা বড়া পারা মিশা দিছে নে নেটেল পারা হ্যাঁ মার ये फुलो केनी गला तो कि ये डेटा के नेक हा पेट फुले फुला नले ये तो कि इदी बसी गेला केनी उठी गेला ना ए आगे मन हम देखला सी मत के देखलो निक्स का होने कायदा खाता मुझको हां कौन दिया हो नहीं ना तुम मोर मास्टर तुम मोर मिसा कोटे आता बुझी ना पारुस नि हां ये तो कि फुलो केनी उठी गेला ताकि इति आ बसी रे कोई फुलो ए फुलो मोर एग्जाम थिला बोली मु बाहागर को आसी पारनी भाई मो परे निश्चय रागी दिबे अरे तू के तो आसीलो इने तो आसीली एले भाई बाहागर को आसीली बोले तू मो परे रागी छु ना अरे मो काई नहीं रागी भी अरे मो कोन जानि जे तू जा करी तू ठीक करी छु एले भाउजो केमिति का आपको भाई तो मैं बहुत खुशी ना मनीष जा चाहिए ताके भाग्य दे न थाए अपेक्षा कर देखला पर जानिबो तो भाग्य केमिति का भाई एमिति कोन होई गले ए बागर रे तागर इच्छा नथिला ना कोन ओ तुम्हें ताहे मो भाउजराणी देश भूषण तो लागुच राजकुमारी हेले तुम चंद्र भूषण टिके देखी पारिबी अरे दियर पुणी भाउजर को देखी पारिबनी ए देखो अधिकारी गड़े गड़े टाइम पास तार किछि
ଆଉ ଶେଷରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ କହିଛୁ ଟିକି ବି ଲାଜ ଲାଗେ ତୁମକୁ ଆରେ କହିଲି ପରା ହଉ ହଉ ହେଇଗଲା ମୋ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛ ତାର ପ୍ରଭାବ ତମେ ଭୋଗିବ ତୁମର ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କହିଦେବି ତାପରେ ତୁମକୁ ଧକ୍କା ମାରି ଏଇ ଘରରୁ ବାହାର କରିଦେବେ একদম চুপ ମୁଁ ଆଲିସ ନାରୀ ନୁହେଁ ଚଳନ୍ତା ନିଅ ଏ କଥା ଯଦି ତୋ ଘର ଲୋକ କହିଦେବୁ ତାହେଲେ ତୋ ଘରକୁ ପ୍ରଳୟ କରିଦେବି ମାନେ ତୋ ବାପା ମା ଭାଇକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବି ଆଉ ମନେ ରଖ ମୁଁ ଲିସା ଆଲିସା ନିଅ ସହିତ ଖେଳିବା ମୋର ପେଶା ମନେ କଥା ମନରେ ରଖ ଏ କଥା ଯଦି କାହାକୁ କହିବୁ ତାହେଲେ ତୋ ଘରକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି ନିଆଁ ହେ ଭଗବାନ ଏ ଯୋଉଟା ଏତେ ସାଂଘାତିକ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ମତେ ଧୋକା ଦେଇ ମୋ ଭାଇକୁ ବାହା ହେଇଗଲା ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତକୁ ସତ କଞ୍ଚା ଡାହାଣୀ ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ଥିବା କଥା ଯଦି ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗରେ କହିଦେବି ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବ ନା କାହାକୁ କିଛି କହିବିନି କେବଳ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି